Bisingo thangmani sini block deputation sini 8 point tui salakya point engka sini monitoring committee ro haya khaba tabung ni je bisi salok tongle rono boni concert na yakarei borno kuno saya karenyo beneficiary je select khlaimani abono borni thaniwa tabo video saya bogosi darka dai bo chief minister ni thanibo copy turinai dai line department ni thanibo bo written dinai ni bo copy doka aboni bagai besani shalo ebo mandai shoktai beskango thanani sikha kayo je bisingo video motamoti obe kok salimeni yagulo boka hamno suno konsan gaitya dai sini manthai ekeba burichi purani je bata amoro ni tibo kok salake sinero pdf hano je tabuk monitoring committee ni je tongnai rok bok ni selecting jengmani abo salake dai tui man nge kema jaga tongo tui man tai fit ko current department ni bisingo jodi DWS rok borok oni dino ripayo DWS rok borok boni samong complete khaimani yagulo phano কিন্তু কারেন্টনি কানেকশন মাইনি বাগৈ আজা কোনো কাম চলিয়া তাবো খানো DWS টি সাকসেসফুল খানো কারেন্টনি লাইন করিনি বাগৈ লুকুর প্রিমা নইয়া কিন্তু ও খালানি তুইনং তমানো এবো সাইমাংলা আবনি বাগৈ ন তিনি ফেডকো কোম্পানি ন আং নিজে কয়ো বরক হেজামারা 8 ডি ব্লক ni bisingo number 1 chimna constituency ni bisingo jeno ni gifti well jeno ni connection khaije tongmani omas ni bisingo dakti khlanya ni bagi no ni thaneo koyo te abono karibo ICDS ni workers helpers ablangna ni bagi sini jinero জনপ্রতিনিধি tomo number 1 MLA 22,000 ni bisi buat mane oro জনপ্রতিনিধি inja tabukhano bono copy tufano ria abni yagule EM to বর্তমান bono জনপ্রতিনিধি kono saya karni selected khaye দুর্নীতি ইংনানি চেষ্টা খাই tomo তাই গোবাংমা বেনিফিশিয়ারি রক মনিটরিং কমিটি রক বনি বিসিংতিনো বেনিফিশিয়ারি সেলেক্ট এন্থং নেসিং সামনি ইয়াগুলো সিনি বিডিও সাহেব বরিটেন বাই গোবাংমা লাইন ডিপার্টমেন্ট দাই আসুকনা হল যে বিসি রক যে সিলেকশন খাইমানি আনি শিরমু জরা দেব ওয়াইকে যে তিনি নং দ খিমবত খাইয়ে হইতে বা ডেপুটেশন জাখা তিনি বব দাবি না তৈয়ে বেলাকে হামবাই চিনি মিডিয়া তাকো রং নরক যতন সাইমানো যে ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি আইপিএফটি সরকার পুনরায় ফাইমানি উল ব্লগে দুর্নীতি ব্লগে স্বজন পোষণ PMAY ni nok kam kai maya regani kam engkha haipana bini payment bini abo tamnai 226 ni bisingo 195 টাকা rok 180 টাকা rok rijago tei aboni karibo tamnai nini সমস্ত এডিসি এরিয়া ni kono lama kaisapana kaham krika nini tamnai khetoni শেষ ব্যবস্থা kono krika এডিসি bisingo hahakar এডিসি no fund rohya aba haikei eng tongoni bagino tinini especially je block deputation chini duita charter of demand tongo kaise hangkai manoniya chief minister Tripurani Manik Sahani address tei kaise hangkai chini hejamara RD block ni chini video ni address sung duita memorandum chini submit khalakya obani romani ya golo nongni সম্পূর্ণ ভাবে দাখানা নংনি kokda najab belaikai chini tamnai fruitful hinmano belaikai chung kaham kai কোনো বিশ্লেষণ লাইকা ভিডিও বাই 1 ঘন্টা মতো আসুগৈ ভিডিও বগো শিকা যে প্রত্যেক ব্লগ বা হাইকে হেজামর ব্লগ একটা সদন পোষণ চলি তঙ্গ যে চিনি বিসি
मनिटरिं कमिटि दङ हायफाना आबनो दिनाय थायो जे ब्लक आसुगै जे ब्लक चेयारमेन भाइस चेयारमेन दं जे बीजेपी नि सापर्टारनो जे बेनिफिशियारि सिलेक्ट दङ आबो ओंगै दङ हनि भिडिअ निजे मागो सिका आबनो निचे स्टप खायनायनि बागै बबो बिनि लेभेलाव जे दंमानि आबो बचेस्ता खायनाय आबो मागो सिका ते आमहाय जे बीसी रंनि मनिटरिं बीसी मनिटरिं कमिटि नि जे सिलेक्शन बेनिफिशियारि सारा तै कोनो बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायमांलाक आबनो तै कक सलायका ते आबनो कारिबो MGM रेगा आं दासिम साका जे MGM रेगानि आउटपुट काहाम खालायो अन्तत पक्षे आगि 206 टाका बा 212 टाकानि बिसिङावसे जोंनो 195 टाकानि मन हमकाय ताउ 226 टाकाओ ताङै 200 जरा फन रिमा यांनानि कक आबनो तैबो भिडिअ गसिका जे इमिडिएट बो इंजिनियर गय आसुगै तैसे आउटपुट काम काहाम कै तुबुइ आ रेगानि रांग्रनो रिनानि बागै बो गसिका ते आबनो कारिबो जे काम पाइ थांका 30 दिन 40 दिन नों थांका जे बनि रेगानि रां हाबिया आबर नों तैबो साका भिडिअ साका आबो टेक्निकली जदि कोनो बादां दंहांगाय आबनोबो गनाय सेकाकनाय तै जे आरो जे काम खाय दङ टेक्निकली बरनोबो अर्डार इनायनि भिडिअ गसिका सानै सिनमो आनि मुं बिनय देब बर्मा सुमलि साब जुनालनि चेयारमेन